कमलपुर स्टूडेंट खरकसा बुखुता बोरै ब पास ओंखामनि बागै बर' खाका हामिया फाना थांमानि से नगकेबो गोरै लुगैनाय रमफ्लेनानि नायखा नैनाय कक्सिल जाका आबती प्राजनो कक्सिल जाका तिप्राजो न नुफुंनि बररक मरासरा PM3 हनै कायसे स्कुल दङ PM3 मरासरा हायर सेकेन्डारि स्कुलनि टीचार गाय टीचारनि बुंबो दङ र केमिस्ट्रि टीचार दुनुमणि सिन्हा नैनाय खरकसा टीचार बिरमुङै बहायनो केसोंखा कमलपुर थानाव खाका हामिया फारनानि बागै थांमानिसे अमाहायरक पातिनाय जों जा बुंलाय दङ माने मांप्लि মজা করি না আমরা মজা করে আর ছাত্র লোকে টানাটানি না এটা তো এই সিলসিলা মা তো বাইরে আছে করছেন আপনি এখন মনে করেন মা বাড়িতে আছে ঠিক আছে আচ্ছা মা ধরেন গড্রেজ থেকে মা যদি গড্রেজ থেকে বাইরে এটাই বারান্দা এটাই তো গো বারান্দার যত এটা